জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। আপনার মনের যে কোনো ইচ্ছা পূরণ করতে প্রতিদিন শুধু শ্রবণ করুন বজরংবলীর এই শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্র শ্রবণে আপনার যে কোনো ইচ্ছা পূরণ করবেন স্বয়ং বজরংবলী। আপনারা যে কোনো সময় এই মন্ত্রটি শ্রবণ করতে পারেন, সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। তবে যখনই শ্রবণ করবেন পুরো 108 বার শ্রবণ করবেন, তবেই এই মন্ত্রের সুফল পাবেন। প্রতিদিন নিয়মিত এই মন্ত্র 108 বার শ্রবণে বজরংবলীর আশীর্বাদে আপনার সকল বাধা বিপত্তি দূর হবে এবং আপনার মনের যে কোনো ইচ্ছা দ্রুত পূরণ হবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে একটি লাইক করে নিজের আপনজনদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় বজরংবলী লিখতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন ভক্তি ভরে এক মনে 108 বার শ্রবণ করি বজরংবলীর এই শক্তিশালী মন্ত্র। ওং হনুমতে নমঃ, ওং রামদূতায় নমঃ, 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 ওং হনুমতে নমঃ, ওং রামদূতায় নমঃ,
ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। 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 ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः।
ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः।